ट्रिंकेट्स नहीं जहाँ को बंद सुंदरी साप कहुए ये एमती चढ़ी जाओ ऊपर बुझे भारी भारी विचक्षण साप ये दूरे दौड़ी पड़ी तो समस्त मोर जय श्रीराम मु चिन्मय आपन स्वागत कर गोटे न्यू वीडियो को तबे आम आसी पहुँच जाइए यहाँ हूँ मालती आम घर प्राय 12-15 किलोमीटर दूर हम तो मौसा घर सापटी आसिक पशिला तो आम आसलु 2टा बेले आसी खोलाखोली कर जस्ट घर पूरा थी सापटा तो मिल ना पलैलु यही सापटी घर देखिए आमको कल करते तो मौसा आपण नाटा और आड्रेसटा कहीदेमु ना हूँ केला प्रधान घर हूँ मालती पोस्ट ऑफिस रथहाट थाना बड़म्बा जिला कटक सकाल तो खोलाखोली कर खोलाखोली कर बर्तमान आसिले अबिका पूरा तले अच्छी तले आसिक सापटा मन तले अच्छी तो आसन देखा से कौ साप तो भल भाव रेस्पी भाई मान सब देखा बन सुंदरी साप बन सुंदरी बाहर देखिए दीटा बेले खोलाखोली कर भाई बाहर पार्टी कर तो आप देखा तो सापटा पूरा शोची तो पशिला बाट जाकि गातटे अच्छी से पशि जाता तो भाई आमको बहुत साहय करते भाई देखे भाई तुम नाटा दीपू दीपा ये लोक आम घर तो बहुत खोलाखोली करूँ हालिया से बाहर कि लंका पूरा कबाट बंद करा पूरा देखला तले गोटे टेक्निक पाई यहाँ बन सुंदर साप विषय कहीदे सापटा आप देखिए आराम से शोचे छोटिया हम इंग्लीश ना हूँ कपर ट्रिंकेट्स नहीं जहाँ को बन सुंदरी साप कहुए ये एमती चढ़ी जाओ ऊपर बुझे भारी भारी विचक्षण साप ये दूरे दौड़ी पड़ी पार्टी कर आप देखिए साप कलर को आप देखिए साप बहुत आम धर वीडियो जब मोर देखुवे जानते साप बहुत धराई ये साप आदौ मनीष क्षतिकारक नुह जमी आम ढामेड़ा साप ये साप से भाई खाली देखा सुंदर साप आप देखा के कलर रही कामुड़े भी किसी हम प्रायतः 8 ରୁ 9 फुट जाए लंबा ये अधिक छोटिया अच्छी मुझे चल बाहर चल बाहर नहीं जाए चल ना खबर मिडिल साइज आहरी मोटा है 9 फुट जाए छाड़ी देले वही छाड़ी दियो रोड पर भाई रोड पर को
ତଳୁ ଛାଡ ଆଟା করে ତଳୁ ଛାଡ বর্ণ সুন্দরী ଆଜ୍ଞା আর লাইটা মানে ওটা আমার ব্যাগটা লগাই দে আচ্ছা তো যেটা তুই লগি পড়ছে এইটা খালি গলা কাটিকি আর এই সব হাত পাইলা দেখিছিল আগরু মুসা না না এরা আহুরি লম্বা লম্বা হবে পুরা 9 ফুট যাই লম্বা হবে বসে আছে তা মুসা দিবে বাত খোলা করে মুসা দিবে মুসা খাই বলে সে বসিଥିଲା মুসা তেন্তু আদৌ মুসা কপলা ছাড় তଳେ ছাড় কপলা তো ভেটকাণ হাবু তু ন জানি তো যা পছন্দ নালো ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଏତେ ତାକୁ ମାରି ଏଇନେ ଘର ଛାଡି ভিডিও କରାହେଇଛି ଯୋଉଠି ଛାଡା ବନେଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଦୌ ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ବି ହବନି ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ମେଡିକାଲ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଝରା ଫୁଙ୍ଗା ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଖାଲି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଛି ପାଖରେ ଆରାମସେ ମେଡିକାଲକୁ ପଳେଇବ ମେଡିକାଲରେ ସାପ ବିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ଆରାମସେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବେ ଆଗ ମେଡିକାଲ ଯିବ ତାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ପଠେଇ ଦେବୁ ଚାଲୁ ସାପଟି ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋକମାନେ ସାପ ମାନେ ପରିବେଶ ରହିଲେ ପରିବେଶ ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇକି ରହୁଛି ବୁଝିଲ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ କାରଣ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ସବୁ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟର ସାପ ଆଜି କାହାକୁ ବିନା କାରଣ ସାପ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ସେ ଯାଇ କାମୁଡ଼ିବ ମୁଁ ଠିଆ ଥିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସାପ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସାପ ନୁହଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏନି ଟାଇମ୍ କଲ୍ କରିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାପ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଦେଖେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାପଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନୁହଁ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଆଦୌ ନୁହଁ ଏଇଟା ଢାମଣା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି ଢାମଣା ସାପ ଭଳିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗାଁଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଜାଗା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ପୁରା ଏଇଠି ସାପଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଆରାମସେ ଯିବ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାପଟିକି ଏଠି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ ସାପଟି ଆରାମସେ ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା ଏ ଚାରିକର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି କପରେଟ୍ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ୍ ସ୍ନେକ୍ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବନ ସୁନ୍ଦରୀ ସାପ ଏ ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି ତାକୁ ଆଦୌ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେନି ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ କାରଣ ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ କୌଣସି ଝଡ଼ା ଫୁଆ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଆଦୌ ପଡ଼ିବେନି ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଜାଗାର ମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସାପଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମାନେ ଦୁଇଥର ଗଲୁ ଥରେ ଯାଇକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଳାଖୋଳି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ସିଏ ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ସେ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାପ ବାହାରି ଆସି ଗାତରୁ ଆଜବେଷ୍ଟ କରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାକୁ ବାଡ଼ାଡ଼ି ନକରି ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ତ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ନିବିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।